Ay mo nang gay. Asa ta mo pa-register dili? All your jewelry or accessories with you because it may fall accidentally into the water. We are not liable for that. And I'm taking pictures underwater. Mobile phone are not recommended to use. And please don't leave your things unattended. So just always remember you are. That's all. Thank you so much. That's all. Thank you so much. Bos bilang. Bos Dino. Yan, kung makita niyo yung kulang tingnan natin. Wala, madlo kasi. Hala. Hala ka. Naog mo, ma'am? Manaog na ka. Kahit ha? Kung dili, ikwadra ako. Magkano raw, okay na. Dili siguro na sila, ma'am. Sir, ikaw, sir. Manaog ka, sir. Sir, ikaw, sir. Tinggal ako, ha. Tinggal ako, ha. Sige. Kuya, nana kuya. Excuse ma'am, manaog mo? Magpagkagana mo, ano ba ito? Tinggal ako, ha. Ako rin alis sa inyo, ma'am. Ano sa ako ng dito? Hindi watching ka. Boleh kan? Oh, ganda banget tuh. Oh, iba na ito. Kuya. Ha? Mura di kita magbahay sa pagkakang sa isla sila. Hindi ko po na ako. Ma'am, manaog na ma'am. Sir, labas kayo sir. Di sir. Mm-hmm.